ইমারলাম পুঞ্চিপালক, আমার দাবি দেনা লাগতই, ছিঁড়ে ছিঁড়ে শিংলেই তাজা রকত ছিটা দেই। এই স্লোগানে মিছিল যোগে মঙ্গলবার পাথারকান্দি শহরের রাজপথ কাঁপালো স্থানীয় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ সহ একাধিক সংগঠন। এতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনগণের ভূমি ঐতিহ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভাষাগত ঐতিহ্য সহ সামাজিক কল্যাণ রক্ষার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠনের জোরদার দাবিতে সরব হয় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। প্রায় ১৫০০ আন্দোলনকারীরা ওই মিছিলে যোগ দেন। মিছিল শুরু হয় দুপুর ১২টায় পাথারকান্দি সৈনিক ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে। সরকারের অবহেলা চলবে না, চলবে না, সনাতনীদের আসামে বাঁচতে দিন, বাঁচতে দিন, খিলঞ্জিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের বাঁচতে দিন, বাঁচতে দিন, খিলঞ্জিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের আসামে বাঁচতে দিন, বাঁচতে দিন। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা আমার দাবি আদলে সিরে সিরে শিংলে তাজা রকত ছিটাতে অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ, 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 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ, 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 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ, 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 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ, 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 সনাতনী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের আসামে বাঁচতে দিন, বাঁচতে দিন, সনাতনী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের আসামে বাঁচতে দিন, বাঁচতে দিন, খিলঞ্জিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের আসামে বাঁচতে দিন, বাঁচতে দিন, ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ইমারলাম পুঞ্চিপালক, 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 ইমারলাম পুঞ্চিপালক, 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 ইমারলাম পুঞ্চিপালক, পুঞ্চিপালক। আমার দাবি, আমার দাবি, পুঞ্চিপালক, পুঞ্চিপালক, ভারত মাতা কি জয়। আমার দাবি অটোনমাস কাউন্সিল চেনা লাগতো, অটোনমাস কাউন্সিল দিতে হবে, 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 খিলঞ্জিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর 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 অটোনমাস কাউন্সিল দিতে হবে, সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন জিন্দাবাদ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন জিন্দাবাদ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন জিন্দাবাদ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল দিতে হবে, খিলঞ্জিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর অটোনমাস কাউন্সিল দিতে হবে, খিলঞ্জিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ন্যায্য দাবি অটোনমাস Yang rusak bang koran. Puncipalok, 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 puncipalok.
প্রতিবাদী মিছিলটি গোটা পাথারকান্দি শহর পরিক্রমা করে সমজেলা কার্যালয়ের সামনে জমায়েত হন আন্দোলনকারীরা। সেখানেও চলে জোরদার স্লোগান। চলতে অটোনমাস কাউন্সিল দিতে হবে, অটোনমাস কাউন্সিল দিতে হবে। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে, আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে, আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরের অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ। সিরে সিরে শিংলেই তাজা রকম ছিটাতে, আমার দাবি নাচলে সিরে সিরে শিংলেই তাজা রকম ছিটাতে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরের অটোনমাস কাউন্সিল আমাদের অধিকার, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরের অটোনমাস কাউন্সিল আমাদের অধিকার, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরের অটোনমাস কাউন্সিল আমাদের অধিকার। পরের দুপুর 2টা নাগাদ সমজেলা আয়ুক্তের মাধ্যমে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠন এবং মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়ে এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, 1 নম্বর, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ দাবি কমিটি 20 অক্টোবর 2020 তারিখে স্মারকলিপি মেমোরেন্ডাম নম্বর SADC 2/2020/01 মারফত ক্যাবিনেট বিবেচনার জন্য একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছিল, তা অনুমোদন করা। 2 নম্বর, আসাম সরকার WPT ও BC বিভাগ 16 মার্চ 2021 তারিখে একটি চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছিল যে 2021 সালের নির্বাচনী আচরণবিধি শেষ হওয়ার পর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে, যা গত 4 বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও এই বিষয়ে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, সেটার মূল্যায়ন করা। 3 নম্বর, 10 ফেব্রুয়ারি 2020 তারিখে আসাম চুক্তির 6 নম্বর দফার হাই পাওয়ার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়কে আসামের একটি খিলিঞ্জিয়া বা আদিবাসী সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করা। 4 নম্বর, আসাম সরকার এই সম্প্রদায়কে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী অর্থাৎ OBC হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 5 নম্বর, 2010-11 সালে এই সম্প্রদায়ের জন্য একটি উন্নয়ন পরিষদ অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্বল আর্থিক পরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর অভাবে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি অদ্যাবধি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি আসাম সরকার। 6 নম্বর, এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আসাম বিধানসভা বা লোকসভায় কোনো রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নেই। 7 নম্বর, ইউনেস্কো এই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাকে বিপন্ন ভাষা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে, যা এই জনজাতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রশাসনিক সুরক্ষা ব্যবস্থার জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। স্মারকপত্র প্রদানের পর আন্দোলনকারীরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আসন্ন আসাম বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে অনুমোদন দেওয়া ও অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামী দিনে গণতান্ত্রিকভাবে তীব্রতর আন্দোলনে নামবেন সমস্যাগ্রস্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের জনগণ। काउंसिल ओके सर, वो जो हमारा दावी था 2021 के बाद हमारा ये डिमांड हमने सरकार बोले थे पूरा करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हमारा दावी पूरा हुआ था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग रिटायर्ड पर्सन हिसाब पे हमारे ऑफकोर्स सब रिटायर्ड नहीं, हमारा रिलेशन हमारा लाइव सैनिक संस्था भी 1-2 है, सब हमारे ये संस्था एक साथ यो करते हैं, परिचालन करते हैं। तो हम ये सोचा कि नहीं, क्योंकि हम भी रिटायर्ड होने के बाद भी हम भी इस देश के कुछ सेवा करना है, सेवा करके आए, हम लोग अपना समाज के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एजेंडा लिया है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है ऑटोनोमस काउंसिल। ये अगर एक काउंसिल हमें मिलता है, हमारे लिए बहुत कुछ वेलफेयर मिलेगा। इसीलिए इस दावे के लिए हमने 19 तारीख को भी हमने सिलचर DCO साहब के पास हमने एक मेमोरेंडम प्रोड्यूस किया था, उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमारे डिमांड को उन्होंने CM साहब के पास भेजा है। आज का डेट 3 तारीख को हम भी पाथरकांदी यहाँ आए हैं, हमने हमारे DC साहब को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है, उन्होंने हमें एश्योरेंस किया है। आज ही हमारे डिमांड जो मेमोरेंडम है इमीडिएटली हमारे CM साहब के पास भेजेंगे। हमें नाइसली उन्होंने बिहेव किया है, हम लोग आशा करते हैं
शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारा जो इसका रिप्लाई हमें मिलेंगे। बाकी आप लोगों को मालूम है हम लोग सैनिक संस्था के हैं, हम लोगों का ऑलवेज हमारा एजिटेशन कभी नहीं होता है, नॉट अगेंस्ट ऑलवेज गवर्नमेंट। हम लोग पीसफुली कोई भी काम करते हैं, आज भी हमने पीसफुली किए हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी इतना है कि हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी हमारे सरकार जो है हमारे दाबी को मान ले, यही हमारे लिए अच्छा होगा। अभी हमारे প্রিয় সমাজ, আজকে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ একত্রিত হয়ে এখানে আসার মেইন কারণ হলো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনোমাস কাউন্সিল একটা ডিমান্ড নিয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনোমাস কাউন্সিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ থেকে 2020 ডিমান্ড হয়েছিল আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনোমাস ডিমান্ড কমিটির পক্ষ থেকে। আনফর্চুনেটলি এই ডিমান্ডটা আমরা আর পুরা হয় নাই, যার কারণে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে সমাজের সকল অর্গানাইজেশনকে একত্রিত করে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী ইলেকশন এর আগে আমরা সমাজকে একটা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনোমাস কাউন্সিল মানে প্রদান করলে সমাজ উপকৃত হবে। আজকে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টেটলেস একটা কমিউনিটি, আমাদের কোনো একটা স্টেট নেই, রাজ্য নেই, আমাদের পলিটিক্যাল একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই, আমাদের কোনো এমএলএ নেই, এমপি নেই, যার কারণে আমরা মেসেজগুলা সরকার একটু কম লক্ষ্য করছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা কমিউনিটি যে কমিউনিটির কালচার, সংস্কৃতি অ্যান্ড ভূমি রক্ষা করতে গেলে আমাদের অটোনোমাস কাউন্সিল নিতান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা সবাই অল সমাজের সদস্য একত্রিত হয়ে আজকে এই অটোনোমাস কাউন্সিল ডিমান্ডের জন্য স্যারকে অনুরোধ করতেছি যে অতি সত্বর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজকে অটোনোমাস কাউন্সিল দিয়ে উপকৃত করার জন্য। থ্যাংক ইউ। जा रहा हूँ, हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी असम के अंदर इतने दिनों से हम असम के अंदर रह रहे हैं, बट और ऊपर से और एक हम बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी है, ये हम बड़े गर्व से कहते हैं। आज हमारा अस्तित्व के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, अस्तित्व के लिए कि कैसे ना हमारे लिए आज 2020 से लेके हमने एक सरकार को मेमोरेंडम पुट अप किया हुआ है, ना कोई उसका रिपोर्ट, ना कोई उसका फीडबैक। इवन हम इस जनवरी 19 तारीख को सीएम साहब को डीसी सर कासर के थ्रू हमने एक मेमोरेंडम भेजा है, उसका अभी तक हमको कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। हम आज फिर ये हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी के सब इकट्ठा होके ऑर्गेनाइजेशन से लेके ऑल पीपल इकट्ठा होके आज पातारकांदी से और एक मेमोरेंडम सर को दे रहे, लेकिन ये इतना नेग्लेक्ट करना सही नहीं होगा हमारे लिए, बिकॉज हम अभी हमारा कम्युनिटी अभी दाव पे लगा हुआ है। हमारा जेनरेशन, हमारा अस्तित्व, हमारा कल्चर, हमारा लैंड पूरा दाव पे लगा हुआ है। ये सरकार को थोड़ा नोटिस करना चाहिए और आज इस रैली के माध्यम से हम सरकार को, असम गवर्नमेंट के सरकार को, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा सर को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हमको जल्दी से जल्दी ये जो इलेक्शन से पहले जो कैबिनेट मीटिंग होगा, उस कैबिनेट मीटिंग में हमको हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल देने के लिए, नहीं तो हम अपने बच्चे के लिए, अपना बच्चों का रक्षा के लिए हम कुछ भी हद तक जा सकते हैं। ये पॉजिटिवली हम अभी तक सरकार के साथ पॉजिटिवली बात करना चाह रहे हैं, अभी तक ये दिल में लगा हुआ है हमको। हमने इसी महीना 19 तारीख को हमने एक मेमोरेंडम डीसी कासर के थ्रू दिया हुआ है, अभी तक हमको कोई पॉजिटिव रिप्लाई सरकार की तरफ से नहीं मिला है। ये बहुत दुख की बात है और आज हम फिर और एक चांस या हम आज और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि श्रीभूमि पातारकांदी के थ्रू हम डीसी सर के थ्रू हम और एक मेमोरेंडम भेज रहे हैं सर को। हम आशा रखते हैं कि 1-2 दिन के अंदर हमको एक पॉजिटिव रिप्लाई देके हमारा जो मन में उठा हुआ आग को थमाएगा और सर को ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले कैबिनेट मीटिंग में हमारा ऑटोनोमस काउंसिल को दे दे, अदरवाइज हम
इससे बड़े कुछ भी हद तक जा सकते हैं, ये आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। সফর প্রত্যাগত ভানুচন্দ্রের রিপোর্ট, ত্রিপুরা পাইওনিয়ার।